Zdravo svima, dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo pričati o jednoj od najlepših i najukusnijih biljaka koje možete posaditi u svom dvorištu ili bašti. A to su naravno jagode. Pokazat ću vam kako se sadi jagoda u proleće, koje đubrivo koristiti, zašto je pepeo dobar i podelit ću sa vama par savjeta iz mog ličnog iskustva. Ako volite jagode, ostanite sa mnom. Jagoda je višegodišnja biljka, znači sadi se jednom i rađa više godina. Pripada porodici ruža i postoji mnogo sorti. Ali osnovna podjela je na mesečarke, one koje rađaju više puta tokom godine, i jednokratne sorte koje rađaju jednom, ali obilno. Jagode vole sunce, ali i vlagu, pa ih je najbolje saditi tamo gdje ima puno svetlosti, ali da zemlja ne bude suva. Njihovi plodovi su puni vitamina C, antioksidanasa i jako su zdravi. I što je najbolje, kad ih posadite, već sljedeće godine imate ozbiljan rod. Pre nego što posadimo jagode, moramo lepo da pripremimo zemlju. Najbolje je da to radite na proleće, čim prođu mrazevi, a zemlja omekša. Jagode ne vole jako kiselu zemlju, pa je dobro dodati pepeo. On neutrališe kiselost i obogaćuje zemlju kalijumom, koji pomaže plodovima da budu krupni i slatki. Zemlju treba prekopati, usitniti i očistiti od korova. Ako imate stajnjak, možete i to da ubacite, ali ne svež stajnjak. Ako nemate stajnjak, može se koristiti veštačko đubrivo. Ja koristim kombinaciju pepela i veštačkog đubriva. Pepeo ide u sloju po površini, a lagano se unese u zemlju grabuljama. On pomaže i u borbi protiv štetočina. Što se tiče veštačkog đubriva, najbolje je koristiti ono koje ima više fosfora i kalijuma. Na primjer NPK 10, 20, 30. Da biljka dobije sve što je treba za razvoj korena i ploda. Đubrivo ide pre sadnje, nikako direktno na koren. Jagode sadim tako što prvo napravim redove. Razmak između redova treba da bude oko 50 do 60 cm. A između sadnica u redu od 25 do 30 cm. Jagoda se sadi tako da srce biljke, to je onaj centralni deo odakle kreće lišće, bude u ravni sa zemljom. Ne sme da bude preduboko ni preplitko. Koristim motiku da napravim malu jamicu, stavim biljku, pokrijem zemljom i pritisnem oko korena da se lepo zalepi uz zemlju. Posle sadnje, obavezno zalivanje. Zemlja mora da bude vlažna dok se biljke ne prime. Kasnije zalivam ujutru ili uveče, ali pazim da voda ne ide direktno po lišću, da ne dođe do truleži. Jagode vole vlagu, ali ne podnose da budu u vodi.
Možete staviti i malč, piljevinu, seno ili crnu foliju da zadrži vlagu i spreči rast korova. Kad birate koju jagodu da sadite, razmislite šta vam je važnije. Da imate plodove cele sezone ili da u jednom naletu uberete puno. Zato jagode mesečarke koje rađaju više puta tokom godine, one su sitnije, ali stalno daju plod. Idealne su za one koji vole da beru jagode usput svakih par dana. Ili ćete saditi, na primjer, one koje rode jednom, ali obilno, to su sorte Zenga Zengana. Ona je odlična za džem i sokove, jer daje mnogo plodova u kratkom vremenu. Moj savjet, ako imate prostora, posadite obe vrste, tako imate i iznenadne berbe i plodove tokom celog leta. Ukoliko želite da razmnožavate jagode, one se najčešće razmnožavaju preko izdanaka, takozvanih brkova. Biljka pusti tanke izdanke i na njima se razvijaju nove mlade biljke. Kad vidite da taj brk pustio male korene, možete ga jednostavno prekinuti i posaditi kao novu sadnicu. Nemojte uzimati izdanke sa biljke koja je stara više od 3 godine, jer će i nove biljke biti slabije. Najbolje sadnice dolaze sa mladih i zdravih biljaka. Jagode su osjetljive na trulež, posebno ako je vlažno i toplo. Da biste sprečili truljenje, važno je da ne zalivate lišće, već samo zemlju. Također, ne zbijajte biljke previše. Neka vazduh može da cirkuliše. Najčešće bolesti kod jagoda su siva trulež ili botritis. To je kada plodovi omekšaju i prekrivaju se sivilom. Onda pepelnica, lišće se uvija i pojavljuje se beli prah. I crvene pegavosti lista, to su sitne crvene tačkice koje kasnije dovode do sušenja lista. Da biste zaštitili jagode, postoji i prirodna zaštita. Možete koristiti čaj od preslice ili koprive kao preventivu. I naravno, rotacija useva je bitna. Ne saditi jagode više godina za redom na istom mestu. Jagode se beru kada su potpuno crvene, bez belih delova. Najukusnije su istog dana kada se uberu. Zato se i kaže da su najbolje sa grma u usta. Beru se sa peteljkom nežno da se ne oštete. Ako ih odmah ne pojedete, možete ih ostaviti u frižider.
ali ne duže od 2 do 3 dana jer brzo omekšaju. Ako imate viška jagoda, odlične su za zamrzavanje, pravljenje džemova, sirupa, pa čak i likera. Evo, podelit ću sa vama i još nekoliko trikova važnih za očuvanje jagoda. Ako nemate foliju, možete koristiti suvu travu, seno, pa čak i karton. Sve to čuva vlagu i sprečava korove. Onda, protiv puževa, pepeo oko biljke može pomoći da se puževi ne približe. Također, možete staviti plastične flaše prepolovljene kao mini plastenike, dok se biljke ne prime. Ako živite u hladnijem kraju, u kasnu jesen stavite malo suve slame preko biljaka da ih zaštitite od mraza. I još jedna stvar, jagode vole pažnju. Što više se brinete o njima, to će vam više dati. Ako vam je video bio koristan, ostavite like, zapratite kanal Neke King i vidimo se u sljedećem videoklipu.